So today I will start my testimonial video for our tour or our educational immersion tour in Manila. Hello everyone, my name is Donna Melanda Sabal, taking a course of Bachelor of Information Technology, a fourth-year student. First of all, I would like to thank the school heads of Webso LC, Dr. Mary Josephine C. Bautista, our school administrator, Dr. Cheryl Dawal, the head of our academic affairs, Dr. Ramel Efener, our OSA head, Dr. Maria Asuncion Christine V. Diquilla, our school vice president academic affairs, and additionally to the heads of the TRAD Region 6, Mr. Raul C. Alvarez Jr., CISU III, and also especially to our director, Mrs. Dr. Mabel Sotonero, and to all faculty and staff of SICT, and to Mr. Pedro Bilaruan, our office secretary, and to Sir Billy Joe Lopera. Thank you for the efforts and hard work para lang matigayon ang among educational tour. Also gusto ko man pasalamatan ang akang ginikanan sa pagpangita gi kapaagi para lang makadayon kag makasunod ako sa amon nga educational tour sa Manila. Kag sa akon gid nga magurang hanggang gid nga bulig nga gintaon na para makumpleto ang akon nga payment sa amon nga tour. So, ginauna ko nga pasalamatan is ang Tapeg Company. Maging salamat kay ipasugtan nyo kami tour sa inyong company. Ipasugtan nyo kami nga makita ang inyong facility kung paano ka magbuhat ka animations. Kay Mr. Alster, ang ilang CEO, thank you so much sa pag-accommodate ka mga questions naman. Ka mga classmates ko, thank you gid sa pag-welcome ka naman. Warm-heartedly nga welcome. Sa Petiver Company is a remarkable experience kay naanad lang kita bala nga makita nyo sa TV and hindi kita kabalo or kakita ka mga katabo behind the camera. Dito ni kita manamon ang set sa kung diin ginaheld ang ilangan news and ang company is open gid kanamon ngin roam gid kami sa palibot gid ka company nila kag ipakita ang ilang mga facilities. I'm also thankful for such an experience. Madamong gid kami nga nakita new things. And also thankful gid ko sa nag-tour gid kanamon sa bilog nga company kag sa ilang mga staff nga very friendly gid kag very accommodating. Thank you so much PTV Company. Ang akong experience sa Binyan is one of a kind man kay dito ko nakita kung ano ka-advance ang ilang nga city, damo nga mga high-tech equipment nila, kaangay sa ilang nga camera where you can see the whole city of Binyan. Dako nga advantage if may ara nga sunog or emergencies maka-response gid sila dayon. Gin pa ka-experience man nila sa amon ng ila ka radio stations which is nag-on the spot guest gid sila Mama Bell, Sir Billy, Jana, Kelvin, kag iban ko pang classmate kag si Joshua. Thankful man kami kay ang ilang mga staff dito sa Binyan is very friendly. Kag kanami lang sa ilang pag-welcome kanamon kag gina-accommodate man nila kami nicely. Lastly, ang academy nga amon yung katuan is ang Mapua Academy where is very nice nga university, very high quality ang mga students and also their tools and equipments dito. Kanami sa ilang university kay kada advanced gid when it comes to IT tools. Kag syempre pasalamat man ako sa ilang head admin kag ginpasugtan kami magsulod kag mag-tour sa whole company and kag makita Mapua is such a great place for students nga gusto mag-school. Thank you so much Mapua for letting us in and tour us around your company. It's such a great memories kay nakasulod kami sa inyong university and also it motivates us students to become more passionate for our studies.